میری گل تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک معراج تے گئے نا تے واپس آئے تے نبی پاک بیٹھے ہوئے نے ابو جہل کولوں دی گزریا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نویں گل کوئی نویں گل کوئی نواں قصہ کوئی نویں گل سنا خاں فرمایا سن لے گا سنا فرمایا نویں گل ہے وے اے جڑی پچھلی رات گزری ہے نا میں رات گیا سا بیت المقدس اندر تے پھر بیت المقدس چڑھ گیا پہلے آسمان تے پھر دوجے تیجے چوتھے پنجویں ستویں سدرۃ المنتہا تے پھر میں جہنم دیکھ کے آیا کہندا اس گل تے پکا رہے گا میں پکا ہی ہاں ہے جے میں لوکاں نو بلا لیا وا جے میں گل لوکاں دے سامنے بیان تینوں کرنی پے جائے تے بدلے گا تے نہیں فرمایا میں نہیں بدلدا تو پویں بدل جاوے میں گل تے پکا اللہ ہن دے کول ایمان کوئی نہیں نا ایمان کوئی نہیں ایمان ہووے تے ہدایت لب دیے ایمان نہ ہووے تے بندہ گمراہ ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا ہیٹھو ابو جہل نو تڑکی لگ گئی دوڑدا جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے پہنچیا دروازہ کھٹ آیا جناب صدیق بار آئے فرمایا خیر ہوئے ابو جہلا کیویں چھوٹا لگیاں پیاں نے تیریاں صبح خیر ہوئے آخر میں تینال ایک گل بڑی بڑی کرنا چاہنا اللہ فرمایا کی گل کرنا چاہنا ہے آخر گل لے وے ایک بندہ جو آکھے گیا جڑی پچھلی رات میں گزر گیا ہے نا یہ رات میں بیت المقدس گیا سا پھر میں پہلے آسمان تے چڑھ گیا دوجے تیجے چوتھے پنجویں ستویں تے سدرۃ المنتہا تک چلا گیا پھر میں جناب جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی ابو بکر کیا ایک گل مانے گا حضرت بکر صدیق فرماتے نے منن تے بالکل نہیں گل آندی آسماناں دا سفر تے بڑا لمبا چوڑا سفر ہے زمین دا سفر جڑا ہے نا مکے تو لگ کے بیت المقدس دا سفر بھی کئی ہفتیاں دا سفر ہے گل منن وچ نہیں آندی ابو جہل اور خوش ہویا لے بھی میری چال چلن لگی میں کامیاب ہون لگا تے جناب دے صدیق دے کندھے تے ہاتھ مار کے کہندا صدیق جاننا ہے گل کہن والا کون ہے فرمایا کون ہے گل کہن والا آخر ساری گل کرن والا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وا صدیق تیری صداقت تو صدقے جاواں حضرت صدیق فرماتے نے گل سنا ابو جہل ایک گل میں کواں تے جھوٹے ایک گل تو کہے تے جھوٹے ایک گل مکے دا کوئی بندہ کہے تے جھوٹے لیکن پیدا کرن والے رب دی قسم اگر ایک گل میرا نبی کہہ دے وے تے تو ود کے کو سچ ہو ہی نہیں سکدا فرمایا اے دے تو ود کے کوئی سچ نہیں ہو سکتا کیونکہ صدیق کل ایمان ہے ایمان ہوئے تے بندہ صدیق بن دے ایمان نہ ہوئے تے موجزہ وے کے بندہ ابو جہل بن جائے